अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा हासिल कदा होता है आए बांग्लादेश तो है आरोरी यार माँ बाप ले रहता है तो तरह बाजे आरोरी यार इंडिया मरा वैसे मरे आरा ज़रूरत हुई आर आशा था गुबाया से त्यारा दूसरी ज़रूरत हुई बादे टीमा जलाटी बादे तो यार बाहर गुरी वालों को मानुष तो है तो बाद को सुनामी बोली हो तो सुनामी हो तो मानुष भी है हो तिलाटिया लगे बाहर गुरी करेगा तो हैं बादे मानुष पर हासिटिया दिए तो सुरा वाला गे सुरा बादे आर बाहर ना सुरा एकला तो सुरा बादे आर अन्याय आने बादे रूम मारा की बादे तो यार हो तरह हो ते तार बुद्धि में नार हो होता हुई बादी हो गया हरा पांगुजी आए हो घरे फोता तो दोजी बाप डाकी तो यार बेशक जरूरी हरा पांगुजे तो तार बुद्धि में नार बाहर सुराई बादे अब आरा ले आने बादे तो नारा मानी आरा बारा लोते गियो कोती बारा देगा मानी बादाएं करो तशी गरम आए बादे तो यार साला ने तो खबरी हम पुनी बादे आरे हो के एलानो गुरे तो सुना में दिला हर पंगु जाने तो आया ओया से नहीं है दागा मार लगी है तो यार गौरा साला छोड़ दो ना से आए पता से अल्लाह सुबह बाकी हाथा हो जाए दीदी आन मेरा वादा से तो ये गंबुलो यार से नहीं है दागा मार लगी है तो यार से माने तो जिया लमा दारा है अल्लाह हुकुम जियालमा बुझे दिलो तालो यार सुनानिया हो देगा रतमादे खन्नत बात दादी रतमादा आलो यार शी तेथाया बादाते तो मैं वदा सुफुरिया यार लगी तो मैं वदा माने हामिल बुलो हो गया मैं वदा हामिल जाऊं ये तो यहाँ हाल फंदिला खड़ो ही दे बुझा जाऊं बुझी तो हदे फलाना करो मारे नीला हदे सुनानिया वाला जुलूम बिखी बुझी आये तक मैं वाला जो हदे गुरी ना करी तो ना वाला से हंदा सा जो हदे गुरी बाजी तो आये जाते यहाँ दुनिया तो जाते आये बिचासा यहाँ तो ये बिचासा यहाँ दुनिया तो बिचासा और फिर तो बिचासा तो यहाँ बुरा बाहुगा साल में अलावा जाते शांति में हो जाए बोले यहाँ मध्य तुम्हारे गुरी दे बोले आये बिचा आधा गुरी दे कला बोला से सुना मैं बीडी भी लोली यहाँ जाते मानी यहाँ मम्मी के गमले वाला बोले जाते गुच्ची जाते मगर मम्मी के होने जाते हरा बुझे लो मैं ये बार हाथ में रांधना मैं ये बार पता सुन जो खाई जा रहा है এখন দেখি অশান্তি মায়াবতী মুক্তি জিন্দিগি আছে আসলে দাদা নিয়ে লাগবা আজকে 10-12 কেলো বসে যে মায়াবা রিয়া তো মায়াবা যাতে জিন্দিগি মুক্তি দেখা বেশি আছে জিন্দিগি ওরা আই হ্যাঁ দাদা তোমার আগে দিদিয়া তোমার সেই মাথায় বিছাই করে দেবে দিদি তো শোনা মিয়া हो रे बेदा से नानी बिछाई नानी माया मुझे बेदा से आगे नीला गुजिले को कहाँ की बात जाते मसाला मारे पहले मत आए बजा सार भी ना करी तो এখন मत आए सिनिया जी दिखे तो এখন समझो बुद्धि दिखे ना मत आए मैं हो जाता है मैं वाला कथा होने वाली एक और क्या ना मत आइए এখন मैं वाला कथा होइए कथा होइए मैं हो यार सुलंगा हो रही मोरदा से सुना नहीं नीला गुरु जी तो क्या जाते आए এখন नानी जाते पूरा दुनिया रे जाना दे दिया तो सही बिसा साथ दे दिया तो এখন मैं हो जाते तुम्हारा सही बिसा गुरु का दिखे ना राजा से बिसा आता है गुरु बिजू मत गुरु तुम्हारा बैठा दिखे आज दुआ गुरु मेरिया हमारा से यहाँ साहिब विचार हमारा के सुगरम इंटरेस्ट उधर दिखे लाई तुम्हारा भी ना आई बुझी फाजी नेटवर्क प्रॉब्लम दे तो এখন আপডেট করি বলা আই তোমারে কল দি দে আই হই পারি তুমি গো নিউজৰ দলা গৰিয়ৰে মানে ক্লাস শিখো তো ইউটিউব আছে তোমার তো এখন বেশি আর্জেন্ট দে বেশি খায়রিয়াত আর কি হ তোমার বেশি অশান্তি এলাকান খবর যদি তোমার তো রিপোর্ট করে আইয়া তোমার যদি মানুষের পাবলিশ করে বেশি গমব যদি ইন্টারেস্ট ওদের দিকে লাই তোমার অবভিয়াসলি শেয়ার করিম আইয়া নলা তোমার লে কন্টাক্ট করে দেওয়া I can news update করি বলা সাইড দে তোমারে তোমার চ্যানেল তো তুলিব আল্লাহ দে তুমি ইন্ডিয়ান নিউজ ডেলিভারি বহুত সকল তুলতে আছে তো
একান হতারে একান খবরের একান স্টোরিতে মানুষের হাসে ফসে বলা সাইড দিয়া ইয়ান এই সুনামি হয়ে রোগ দিল্লি মাঝে খ্রিস্টান লিডার গো রোহিঙ্গা মুসলমানের মায়া ফুয়ারে বেশি দর্দনাক দেন বে শয়তানি গরিয়রে দে বেরহামতি গরিয়রে রেপ বুড়ি মায়া ফুয়ারে গুড়া মায়া ফুয়াইতে চলে 7 বছর যোগ্য বুড়া মানুষ দে গুড়া মায়া ফুয়ারিতে রেপ গরিয়রে মুসলমানের গুড়া মায়া ফুয়ারিতে রেপ গরি প্রেগনেন্ট হামিল করে দিবে ভালো দিন ইনসানিয়ত হদিয়ান কান ফয়লাছিস আর 2 নম্বর রোহিঙ্গা হদিয়ান তিতেন দিয়ে বেশি রোহিঙ্গা মায়া ফইন্দরে বাংলাদেশ তো ফন্না পড়াই বই হয়ে লই যায় জিওলো তো সুরাই বেশি মায়া ফইন্দরে রোহিঙ্গা গুড়া মায়া ফইন্দরে ইতে এন্ডে খারাপ বুঝে আসো আজ চাই রোহিঙ্গা মায়া মানুষ সকলে ইতারে চিনক এটা হাইওয়ান ইতারে চিনক দি তারা জেল ফাইন ইতারে নদক দিতে এক্সপোজ হয়ে রোহিঙ্গার ভিতরে আসিছেন চাইবা এটা কোনো ধর্মর কিছু নাই ইতে মুসলমান ইতে হিন্দু ইতে বর্গ ইতে খ্রিস্টান হিন্দুরা কিছু নাই হাইওয়ান হদিন হার নিকা আছে তো হাইওয়ান ইতারে কাউরে আমি মাইছলে পরিচয় করাইছো চাই দেওয়া তুই যদি তুমি শর্ট হলে আই তোমারে বেগুন ডিটেল দিয়ে শুন দিরিয়া আর রেলাওয়ালা নিউজ চ্যানেল কলে তুই খাবার করে আসে স্টোরি আনরে আর কান টাইম তো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল নিউজ সকল তো আর এফআইআর গজ্জে মাই হয় বললা আরা যে দূর অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইট কাউন্সিল তোমারা অস্ট্রেলিয়া মাই হয় বললা আজ সাই রোহিঙ্গা কলে তার সিনিয়ে এইতে তো জিওলো যাবে হামে কায়া এড়ে মায়া ফুয়া দিবার ওর রেপ হইয়া এবার এখন ভিডিও বাফর ভিডিও দিয়ে বাফাইতে বাংলাদেশত মায়া ফুয়া বেঙ্গলোর সাউথ ইন্ডিয়ার মাঝে ইতার সুনামি হদি তার এগেনস্ট এফআইআর হইয়ে পুলিশ কমপ্লেন্ট হইয়ে তার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট নেলি গই তাই আই তোমারে ইন্ডিয়ার নিউজর লিঙ্ক দিও তেড়গো দেখো দিয়া আইল বাদু যা এইটা দেখুন তাই ইয়ান দে আর্টিকেল ইয়ান ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল নিউজত তো রিলিজ করছে দে আর সিশিয়ানরে অন্যান্য যারা রোহিঙ্গা মিডিয়া কল আছে রোহিঙ্গার নিউজ সকলের সার্কুলেট করে হিতার মাঝে সিশিয়ানরে স্টোরি আনর যদি অনরা ওরে তুলি করে ধরি ফারো ওরে তুলি ধরি ফারো বেশি গম সিশিয়ানর যদি হিন্দলা করি ফারো হইলে স্টোরি আনর যদি বেশি মানুষের হাতে পৌঁছাতে পারে বেশি গম কিয়া এটা এক্সপোজ হয়ে হোক এটা ডিলা হাইওয়ান এক্সপোজ হয়ে হোক যেনে রোহিঙ্গা মানুষ সকল দেনে আর দোকান আহা মানে দোকাত ফুরিয়ে তারা জের ফাইন্দের ইজ্জত নাশ না করে আর তাই মায়া বইবা ইন্ডিয়া আসে দোয়া রেফিউজি ক্যাম্প তো ইন্ডিয়া আসে দে একান মানে গম জিন্দিকে ফাইপল লাই দিয়া ইন্ডিয়া মাঝে